नमस्कार। राधा कृष्ण राधा किलिङ कृष्ण किलिङले सबै मानव जातिलाई कल्याण गरून्। ध्यान लगाउन्, ध्यान अवश्य हुनेछ। लगाइसकेपछि तपाईँहरूका सबै रोगहरू मुक्त हुन्। यही मेरो शुभकामना छ हजुरहरूलाई। किनभनेदेखि किलिङ कृष्ण किलिङ भनेको हिन्दी भाषामा हो, राधा कृष्ण राधा भनेको नेपाली भाषामा हो। त्यसले गर्दाखेरि राधा कृष्ण राधा भनेर ध्यान लाग्दैन। यो राधा कृष्ण राधा भनेपछि केही प्राप्ति त हुन्छ होला, तर जतिको किलिङ कृष्ण किलिङमा ध्यान लाग्छ, रोग निर्मूल हुन्छन्, त्यतिको राधा कृष्ण राधामा हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि दैनिक बिहान 15 मिनट, बेलुकी 15 मिनट यसरी ध्यानमा बस्नुभयो भनेपछि कर्मशः तपाईँहरूलाई ध्यान लाग्नेछ अवश्य पनि। र यो ध्यान लगाउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनेपछि यो भारतीय नागरिक गुरु रामलाल सियाग हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जोधपुर भन्ने ठाउँमा जन्मिनु भएको हो र उहाँले रेलवे स्टेसनमा नोकरी थियो र रिटायर भइसकेपछि एक दिन कुनै इष्टमित्र कहाँ जानुभएको थियो, त्यो गाउँमा कुनै गाउँमा, र बेलुकी पख यस्तै चौरमा एक्लै घुम्न जानुभएको थियो। जो बत्ती बाल्ने, बेलुकी पख बत्ती बाल्ने समय भइसकेको अवस्था थियो, झिसमिसो भइसकेको थियो। र त्यसै अवसरमा एकजना बालक हातमा मुरली लिएर आइसकेपछि, ए रामलाल स्याग, गुरु रामलाल स्याग, तिमीले यो मुरली बजाऊ भनेर भनिसकेपछि हिन्दीमा भने उसले। भनिसकेपछि रामलाल स्यागले, होइन बच्चा, मैले मुरली बजाउन जान्दैन, यो तेरो मुरली तैँले जा भनेर मुरली दिन पछि त्यो बच्चाको पछि जानुभयो गुरु रामलाल स्याग। त्यसपछि हेर्दा हेर्दै त्यो बच्चा न घर छ, न कुनै चिरो छ, न कुनै रुख वृक्षहरू छ। हेर्दा हेर्दै त्यो बच्चा त्यहीँ ओलप्पिहालेछ। ओलप्पिहालिसकेपछि त्यसपछि रामलाल स्यागलाई आश्चर्य लाग्यो। के हो अनर्थ हो, कहाँ गयो बच्चा भने दायाँ बायाँ खोज्न त खोज्नुभयो, उहाँले भेट्नु भएन। नभेटेपछि त्यो मुरली दिने भनेको खास मुरलीको अर्थ के रहेछ भने चाहिँ त्यो केही तपस्या, केही दिन आउनुभएको, त्यो मुरली दिएको खास होइन, मलाई केही ज्ञान दिन, केही उपदेश दिन आउनुभएको रहेछ। र उहाँलाई सपनामा पनि त्यसरी आएर सिकाउनु भयो। र त्यसै दिनदेखि उहाँलाई सपनामा आएर पनि सिकाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो कि हे गुरुलाल स्याग, तिमीले आराधना यसरी गर, किलिङ कृष्ण किलिङ भनेको राधा कृष्ण राधा, जस्तो तिमीले मेरो यो नाम जप्छौ, तिमीले किलिङ कृष्ण किलिङ मेरो र राधाको नाम जप्यौ भनेपछि त्यो तिम्रो बोली मैले यो पृथ्वीभरि यो ब्रह्माण्डमा पुरै जुन मनुष्यले तिमीलाई सम्झिन्छ, तिमीलाई ध्यान लगाउँछ, ध्यान गर्छ, सम्झिन्छ भनेपछि त्यस्तो व्यक्ति कहाँ पुगेर तिमी त्यस्ता मान्छेहरू बिरामीलाई उद्धार गर्नेछौ भनेर वरदान दिनुभयो कृष्णले वरदान दिनुभयो। र यो विषयमा तिमीले प्रवचनहरू गर्दै जाऊ भन्नुभयो। त्यही अनुसार उहाँले भारतमा मात्र नभएर अमेरिका, रुस जस्ता ठुल्ठुला राष्ट्रहरूमा गएर ठाउँ प्रवचन पनि दिनुभएको छ। भारतको विभिन्न ठाउँमा पनि दिनुभएको छ। र उहाँको प्रवचन सुन्यो भने यो ध्यान छिटो लाग्छ। कसैको 2-4 महिना पनि लाग्न सक्छ, कसैको 2-4 दिन, 1-2 महिना पनि लाग्न सक्छ। ध्यान गर्नलाई तपाईँले उहाँको प्रवचन पनि सुनिराख्नुहोस्। तपाईँको त्यो खोल्ने बित्तिकै किलिङ कृष्ण किलिङ वा के अरे
गुरु रामलाल स्याग भनेर तपाईहरुले त्यो युट्युबमा गएर सर्च गर्नु भनेपछि त्यो खुल्छ, अटोमेटिक खुल्यो भनेपछि तपाई त्यसपछि त्यो सिक्ने बेला र त्यति उहाँले कृष्णले उपदेश दिइसकेपछि उहाँले विभिन्न किसिमका व्यापक रूपमा प्रवचनहरू दिँदै जानुभयो र धेरैलाई उद्धार गर्नुभएको छ। उहाँले होइन हाम्रो तपाईँ हाम्रो माझ हुनुहुन्न, उहाँ बितिसक्नुभयो, उहाँ देवताकै रूप हुनुहुन्छ वास्तवमा। त्यति शक्ति थियो कृष्णले दिएको वरदान उहाँले पालना गर्दै जाने क्रममा चाहिँ ठुलै विद्वान हुनुहुन्छ, धेरै देवताकै अर्को, किनभने उहाँको बोली र उहाँको शरीर हेर्ने यो चाहिँ टीका लगाइन्छ। टीका यो महादेवको 3 नेत्र यसै आँखा चिम्लिनु भने चाहिँ झल्झली बल्छ। पछि ध्यान गर्दै जाँदाखेरि मेरो त अटोमेटिक झल्किन्छ कि यहाँ ध्यान आँखा चिम्ले पनि धपधपे त्यो रामलाल गुरु स्याग प्रष्ट देखिनुहुन्छ। प्रष्ट यो ध्यान गर्ने बेला तपाईहरु एकान्त ठाउँमा हुनुपर्छ। एकान्त ठाउँमा कसैले नसुन्ने, कोहीबाट आवाज नआउने, ध्यान एकमुष्ट हुनु पर्यो। ध्यान दायाँ बायाँ हरकत केही हुन भएन र आराधना गरिसकेपछि उहाँ आउनुहुन्छ। एक दिन अवश्य आउनुहुन्छ र तपाईहरु अन्य कुनै देवी देवता, ईश्वर त एउटै हुनुहुन्छ, तर कुनै अन्य देवी देवता अथवा के अरे हनुमान चालिसा पढ्नुहुन्छ, हनुमान चालिसाबाट केही फाइदा लिइरहनु भएको छ, अन्य कुनै देवी देवताको आराधना गर्नुहुन्छ दैनिक, कहिलेकाहीँ वर्षमा एकचोटि आराधना गर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यस्तो केही फरक पर्दैन, यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ। र दैनिक तपाईले त्यस्तो किसिमको आराधना गरेर कुनै ध्यान प्रकट गरिसक्नु भएको छ भने यतातिर नजोडिनुहोस्, किनभने यतापट्टि चाहिँ एउटा मन्दिरमा दुईटा चाहिँ मूर्ति हुँदैनन्। छुट्टै कोठामा हुन्छन् होला, त्यो बेग्लै कुरो। एउटा आत्मामा दुईटा देवता हुनै सक्दैनन्, ध्यान लाग्दैन तपाईलाई। त्यसले गर्दा तपाईले दुःख नपाउनुला र विश्वास मान्ने मान्छेहरू आउनुला, ध्यान गर्नुला। र ध्यान कसरी लाग्छ भन्ने कुरो मैले स्वयं अहिले देखाउनेछु। ध्यान कसरी लाग्छ भन्ने कुरो Krishna clan, 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 Krishna clan,
Clean Krishna Clean 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 Krishna Clean 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 Krishna Clean 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 Clean Krishna Clean
Kling Krishna Kling 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 Krishna Kling 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 Krishna Kling 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 Kling Krishna Kling
Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling
Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling Kling Krishna Kling हेर्नुहोस् मेरो आँखाबाट पुरा आँसु आइरहेको छ। यसरी आँसु आउँछ र यसरी ध्यान गरेर 15 मिनट गरेको र अन्य विवरणहरू अन्य कुराहरू गर्दा अनि लामो भिडियो भयो र 15 मिनट मैले ध्यान गरेँ। ध्यान गर्दा चाहिँ मलाई हाई आउँछ, जमा आउँछ। तपाईँहरूलाई अन्य कुनै हरकत पनि हुनसक्छ, र धामी कामे जस्तो पनि हुनसक्छ, अथवा एउटै हात काम्न सक्छ, अथवा अर्को हात काम्न सक्छ, खुट्टो मात्रै काम्न सक्छ, हर किसिमको छन्न बिछन्न हुनसक्छ। त्यस्तो बेला त्यही आवाज सुनिराख्ने नआत्तिने, त्यो आवाज बन्द नगर्ने, ध्यान अवश्य लाग्छ। र यो गुरु रामलाल सियाको प्रवचनहरू पनि सुन्नुहोस्। दिनमा एउटा दुईटा फुर्सदको कति हुन्छ तपाईँलाई त्यो अनुसार सुन्नुहोस्। त्यहाँबाट पनि ध्यान कलेक्सन हुन्छ क्या, त्यसले पनि फोकस दिन्छ। अनि छिटो त्यो दैवीय शक्ति उहाँ रामलाल गुरु सिया तपाईँको आत्मामा आउनुहुन्छ। र म यो क्लिङ कृष्ण क्लिङको आवाजै नसुनेर त्यत्तिकै सम्झिएपछि पनि मलाई यो ध्यान लाग्छ। दोस्रो स्टेपमा गएको छु, दोस्रो स्टेप, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ हुन्छ। म दोस्रो स्टेपमा छु, ताकि उहाँको आवाज बिना नै मलाई ध्यान लाग्छ। र प्लस जालन्धर बन्द भन्ने म कुनै दिन सिकाइदिउँला। जालन्धर बन्द भन्नाले नाकबाट यो सास पुरै बाहिर फाल्दिने, भएको जति सकिन्छ सास बाहिर फाल्ने, यो चिउडोले यहाँ राख्ने, सबै बाहिर फाल्दिने। र त्यो कुण्डली जागरण हुन्छ क्या। यो हाम्रो गर्दन भन्नाले मेरुदण्डमा कुण्डली जागरण हुन्छ। त्यहाँ कुण्डली सुतेर बसिया हुन्छ। त्यो कुण्डली जबसम्म तपाईँको कुण्डली जागरण हुँदैन तबसम्म ध्यान लाग्दैन। कुण्डली जागरणको लागि उहाँका प्रवचनहरू सुन्नु पर्यो, उहाँको आवाज चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो, अनि उहाँले भनेको क्लिङ कृष्ण क्लिङ सम्झिनु पर्यो। र जालन्धर बन्द लगाउनु। जालन्धर बन्द भन्नाले छिटो यो कुण्डली जागरण हुन्छ। हाम्रो यो ढाड पछाडि सुतेर बसिया हुन्छ। जब कुण्डली जागरण भयो भनेपछि तपाईँका सम्पूर्ण फोहोर पदार्थहरू जति हो, जति रोगहरू छन् ती कर्मशः गर्दै 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 जवानी हुन्छ। जवानी कुण्डली जागरण जबसम्म हुँदैन तबसम्म तपाईँका रोगहरू कर्दैनन् भन्दै अहिले म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।